Hello guys, so for today's video, in this video guys, tuturuan ko kayo kung paano i-claim yung Pixelverse token nyo and paano yan i-withdraw into a real money. Since hindi tayo napalad sa Pixelverse airdrop, I am happy since nakashare tayo nito. I-share ko sa inyo kung paano yan i-withdraw. So hindi na natin to patagalin pa, so let's get started. First of all guys, if wala pa kayong CoinX, register kayo guys and use our referral code dahil itong CoinX need natin to para ma-withdraw yung mga Pixelverse token nyo. If naka-register na kayo, make sure lang na i-verify nyo yung account nyo para ma-access nyo lahat ng features ni CoinX. Si CoinX pala isa silang crypto exchange. Ibig sabihin, almost lahat ng crypto is i-exchange ni CoinX to real money instant and automatically. So ngayon, punta tayo dito sa Pixelverse. So ito yung Pixelverse website. So if nakasali kayo sa PixelTap and kung ano pa man yung mga ganap ni Pixelverse, punta lang kayo doon. Then, paano mag-claim? Punta lang kayo sa profile. Click lang yung profile nyo, then wallet. So pwede kayo dito mag-connect wallet using MetaMask, Wallet Connect, Bybit, and OKX. Need nyo to guys para ma-transfer nyo yung token nyo to this non-exchange platform. So ito yung mga MetaMask, so ito yung mga non-exchange. After nyan guys, no, pwede nyo ma-download yung MetaMask sa extension. Sa Google extension, download nyo. Create kayo ng account nyo. So, paano pala mag-create? So, pwede kayo dito guys, oh. Search nyo lang MetaMask. Then, lalabas na ito. Then, after nyan guys, is create lang kayo ng wallet nyo. So, if naka-create na kayo, supposedly, meron na kayong MetaMask. I-connect nyo lang yung MetaMask nyo dito. So, after nyo mag-connect, meron kayong makikitang claiming dito. Mga early adopters, click nyo lang tong claim now. Then, dito nyo siya makikita, claim PixFi. So, after nyo maklik yung claim PixFi, guys, madadirect yan dito sa MetaMask nyo. If wala kayong nakita ditong PixFi token, so, need nyo pa siya i-import. So, paano pala i-import? So, i-search nyo lang PixFi CoinGecko. Click nyo lang yan, then copy nyo lang yung contract address or add nyo lang. So, add MetaMask or copy nyo lang if hindi lalabas. Import token, custom. If hindi siya lalabas dito guys, change nyo itong network to Ethereum. So, import lang natin yung token. So, next nyo lang, import. So, supposedly, makikita nyo na siya dito. After mag-claim, magre-reflect yung PixFi nyo dito. So, paano pala siya i-transfer to CoinX? So, need nyo ng Ethereum, guys, no, for the transaction fee or gas fee. So, malaki yung gas fee dito, guys. So, make sure meron kayong Ethereum. Then, pwede nyo na yan i-send sa CoinX nyo. So, punta kayo dito sa CoinX, deposit, choose lang yung token PixFi. Pixelverse. Then ERC20. I am aware nyo lang. Copy nyo lang. Make sure ERC20 yan. Then dito is dapat naka Ethereum or ERC20 mainnet yan. Click nyo lang yung send. Paste nyo lang dito. Then choose nyo lang yung PixFi token nyo. Then, kung ilan man yung PixFi nyo, medyo malaki yung gas fee guys ha. Nasa 0.00025. Convert nyo lang yan to peso. So, need nyo dito ng Ethereum para makapag-transaction. If nandito na yan sa CoinX, pwede na yan i-convert to USDT. Spot trading nyo lang. Search nyo lang dito, PixFi USDT. So, ibig sabihin yan, yung PixFi nyo is i-convert nyo to USDT. Choose nyo lang yung market, sell, PixFi. Ibig sabihin yan, i-convert na siya to USDT. So,
If na-convert nyo na siya, pwede na yan i-withdraw, i-transfer to other exchange or P2P trading nyo na yan. So, pwede nyo ibenta yung USDT nyo dito sa P2P ni CoinEx. Then, need nyo dito ng GCash or kung anong payment method man na meron kayo. So, need nyo siya dito. So, ganun lang siya kadali. Ma-withdraw nyo na agad yung token nyo. So, I hope you learned something in this video, guys. No? And if this video nakatulong sa inyo, please consider like, share, comment kayo sa baba. If you have any question, suggestion, correction, comment lang sa baba. And don't forget to click subscribe and notification bell para palagi kayong updated sa upcoming videos natin, guys. So, ayun. Pa-peace.